Kami muna sandali kay laps, taps, then drop. Na. Tuloy ang una. Boost laps kita. 10. 5, 6, 7, 8. Then taps, up and down. Tapos ko sa taas, balik sa boost. 1, 2, 5 lang. Dura. 1, 2, fingertips lang. 3, 4, na last 5, then 5 kita harap. So 3, 4, 5, reverse. 1, 2, 3, 4, 5 sa hips. 1, 2, 3, 4, 5 tigas. 1, 2, 3, 4, 5 na both legs. 1, 2, 3, 4, 5 reverse. 1, 2, 3, 4, 5 between the legs. 1, 2, 3, 4, 5 reverse. 1, 2, 3, 4, 5 na tigas. 1, 2, 3, 4, 5 reverse. 1, 2, 3, 4, 5 figure 8. 1, 2, 3, 4, 5 na reverse. 1, 2, 3, 4, 5. So na kung mataktak o ng bulat ay padayon kapon sa counts. Dahil muna ni pinakakusog na kaya ninyo.